नेक्स्ट जाओ तुम माने हमर ग्रुप रे जे की कोन से मोटिके माने अल्कोहल नहीं होता है से प्रॉमिस करथला हमर ग्रुप रे से तार जे माने ऑल विल बी फेलिसिटेड झियो पिला को समस्त को फेलिसिटेट करा काहेकि तमे प्रति वर्ष तुम मानकर सहयोग सकासे ए सब काम चला जोरदार करता है हरिकृष्ण मेहरा जो लास्ट में से करता है नेक्स्ट कार्तिक साहू नेक्स्ट माने अछंती से माने लाइन रे समस्त सम्मानित तबे काहे ना तुमे माने सहयोग करछ सब वर्ष समस्त आसीछ तेनो समस्त लाइन रे आसो पुओ माने को अनुरोध करछ माने को हाथ गड़े प्रथमे मो मानसी पात्र नी तमे उपस्थिति आपनकर ऑल टाइम प्रेजेंट 100% अटेंडेंस पाई ताको फेलिसिटेट करछु धन्यवाद नेक्स्ट लक्ष्मी प्रिया आउट लक्ष्मी प्रिया भाई एडो ना लक्ष्मी प्रिया देखि सब वर्ष आसे खाली करले वी आर हैप्पी टू फेलिसिटेट यू लक्ष्मी मु दउछि हां दियो तब हागुल ठीक पाइछि रोय टिकेट लकी यो हस्बैंड टिकेट आउट संतो फोटोटा उठी हाउ नेक्स्ट पुलिस रिवेरा चिन्मय तुम फैमिली अच्छी फैमिली फोटो उठा नेक्स्ट हाथ गाड़े जो मैंने वीडियो शूट कर अनुरोध ग्रुप रे छाड़ अलग सांग मैंने सब वर्ष तुम मान उपस्थिति आमको खुशी प्रदान कर नेक्स्ट क्या रहा ये रश्मिता 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 सॉरी साउंड दे ताली मारो मामा नाच Nacio. Apa?
वाह एक्सलेंट गोड़ बाजियो गोड़ बाजियो ডাকুচি মোজকা হাত ঠারি ঠারি বাহারিছি পুরি ডাকুচি মোজকা হাত ঠারি ঠারি খবরে বাঁধি দিলা ভাবি নদিয়া মন পারা ঘুমুর শ্রী জগন্নাথ ରଖିଥାଉ ଦେଖିଦେବୁ ଜୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ କରିଦେବୁ ଟିକେ ନାଚିଲାଣି ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ସ୍ମରଣିକା ପ୍ଲେ ଦେଖିବୁ ସେଇଠି ଆସିବା ଦେଖିବେ କେମିତି ନାଚୁଛି कुछ देवे
मजा उठे देले किंतु भल बढ़िया जाऊन पाखକୁ बाजू बाजू अरे बोलू तू तो समझ आसू भूल जा भूल जा भूल जा भूल जा जा भूल जा सबे मन वाला लोग अछंती attention दियो this year she will be the most entertaining and most beautiful couple. aku cari dia nacho nacho dia tahu ଆମ ପାଖରେ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଅଛି ଯେ ବଢିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ନାଚେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ଲିଜ ଦିଲ ମୁଁ ତତେ ମୋହ ଭୁଲେଇ ଯାଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛୁ ବୋଲି ବେଶୀ भूल जा अड़ी भूल जा
इथं बंद करा इथं बाजूला. अरे भाऊ ऐकून राहिले सांगा भाऊ ऐकून राहिले. रेडी 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 कार्तिका 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 ऑन नहीं जी मेरे नाचते ମୋ ନାଁ ପ୍ରିନ୍ସ କୁମାର ମୁଁ ଯେତିକି ଶାନ୍ତ ସେତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେତିକି ଭଲ ଆଉ ରାଗିଲେ ପୁରା ଅସମ୍ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏମିତି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଉଥିବା ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଆମେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଭୋଜି ପରେ ଏଇଥିରୁ କିଛି ପଇସା ବଞ୍ଚେଇକି ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିପାରିବା ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଦାନଟି ହଉ ଯଦି କରିପାରିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହବ କିଛି ବି କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ହଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରଟେ ହଉ କିଛି ବି ହଉ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନଟେ ନିଆଯାଉ ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆମ ତରଫରୁ ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦେବା ଧନ୍ୟବାଦ. रेडी मौजी नाचू रेडी
ଗୀତ ଗାଉଛ ବହୁତ ବଢିଆ।